Buenas, bienvenidos gente, bienvenidos a este nuevo stream en el cual vamos a estar jugando al Sinking City. Y bueno, para ir viendo cómo es este juego, la verdad que es totalmente salido de mi zona de confort. Sé que voy a tener que leer muchísimo, sé que voy a tener que hacer las cosas 20.000 veces. Bueno, según la reseña de Steam es un juego de 20 horas, o sea, a mí me va a llevar seguramente 30, 40. Así que básicamente eso, o sea, una locura de juego. La verdad que, bueno, he recibido reseñas de gente conocida que supuestamente no está tan bueno, pero bueno, hay que probarlo. A mí la verdad que el tema de la cinemática me gustó mucho, me pareció que estaba interesante, así que... Y bueno, habrá que confiar en el corazón de las cartas, como decía Yugi. Así que vamos a ir probándolo. Y bueno, a ver qué les va pareciendo a ustedes también. A ver qué onda, qué les va generando. Así que vamos a ello. Vamos a entrar y vamos a ver qué tal esto. Partida nueva, en realidad dice reanudar porque entré para ver qué era, pero era la cinemática y tal. Pero quería ver la cinemática con todos ustedes. Yo no la vi tampoco, la corté enseguida. Así que... Lo que tengo el sonido, sí, bajar un poco el sonido. Ahí. Está. Partida nueva. Ah, mirá. Si arrancas una partida nueva se borra todo. Está bien, no había hecho nada, así que... Vamos a ver, gente, vamos a ver qué tal. Un segundo, a ver esto. Vamos a ver si echo un poco la cámara. Espera un segundo porque no estoy escuchando nada yo. Ahí. Es un viaje el tema de la viajada mental que tiene este juego. Según los... ¿What? Hola. ¿Y por qué no la puedo agarrar?
What? ¡Ah! Ya empezamos con la... Querido señor Charles Red, tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakmont, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakmont torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad, creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Jans van der Berg. Pero ¿y por qué no me deja...? ¿Sé para qué? ¿Qué? No me deja agarrar el arma. ¿Por qué no me deja? No entiendo. I never have to use it. Solo nunca, algo me dice que lo haré. Ahí sí. Never trust a tourist advertisement. Never trust a tourist advertisement. Acá no tengo más nada, creo. ¿Viste? Now get out. Now get out. Oh. Qué buena gente. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Acerca de mi problema, ¿qué pasa con la ciudad? ¡Ah, mirá! Bien, es un juego tipo de ir preguntando, ¿eh? Yo la verdad nunca había jugado este tipo de juegos. Había visto, pero está. Reaching Oakmont is no easy task. Most maps I've found didn't mark it, but this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature, scion of a robust bloodline. A philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the best way to get around Oakmont?
I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot, or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper. Places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Pulsa M para activar el mapa, pulsa T para obtener más información, Space para preparar. ¿Dónde está el hotel? ¿Es este? Ayuntamiento, no, esto no. Este. Hotel, ahí. Está. Ahí está el barco. Primero que nada, ¿cómo salgo de acá, no? I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees? Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family.
We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. I've said everything I know. Supuestamente tengo una lancha que me va a llevar para el hotel. Pero no entiendo mucho porque... O sea, ¿qué son estos? Que son todos caminos de agua. What? Él es el barco que viene. No creo que este me llegue. Now get out. ¿Y dónde está el barco?
die, it will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. ¿Esto qué? ¿Este barco? Where's your Oberon, huh, Titania? Where's your Oberon, huh, Titania? You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Un asco. Es el borde del mapa. Stop it. ¿Sí? Sabía que decían que nos iban a tratar mal, pero nada, salir de acá, what the fuck, el barco no lo encuentro. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Hey, knock it off! Welcome to Under the Keel. What do you want? Bye. What the? Get the... Oh... The door won't budge. You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. ¿Y cómo? No encuentro ningún lado para salir acá, ¿no? Están tomando el pelo. Tiene que haber alguna salida, alguna lancha acá, pero me imagino que me estaba esperando la lancha para llevarme. Solamente yo me pongo a jugar estos juegos que no entiendo. Es increíble. Qué masoquista que se vuelve uno. Ay, Dios.
Supuestamente acá y a la izquierda tendría que... ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? I gave you clear instructions, did I not? Supuestamente es esto, pero no me... Ah, qué pelotudo. Espero que alguien encuentre esto. Me llamo Albert Thornton y estas son mis últimas voluntades. Quiero avisaros que no bajéis a las profundidades bajo Oakmont. Hay ilegible. Nunca deberíamos haberlo hecho. Todo debería haber permanecido en esa cueva. La profesora, temo que será de mí. Canta en mi mente, danza en mis párpados siempre que cierro los ojos. A ilegible, el ciclo sigue, ilegible y al final llega. He de avisar a todo el mundo que debe contárselo a mi padre, ilegible. Está aquí. Something with this helmet. Hay algo en este casco que me perturba. ¿Qué será? What's wrong with it? Todas las pruebas reunidas. Ahí va. Está. Ahora entiendo. Perdón, gente. The end is nigh. It will begin again. No, What is down comes up. The seed. No, este no es. ¿O sí? Now get out. Este no me deja. Tengo una cosa verde. No, esto es lo que yo encontré. ¿No? No entiendo muy bien esto, ¿qué onda? ¿Y ahora toca la con esto? You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. No entiendo qué más toque. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Como que toca hacer algo Something todavía. with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Como que me marca que toca hacer algo todavía. No entiendo mucho esto. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? O sea, la carta desapareció y esto... ¿Qué toca hacer? ¿Eh? No me di cuenta que toca hacer, ¿eh? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Creo que...
No sé. ¿Volver con él? ¿Con el otro? Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Bye. Este es acá. Okay. No sé qué más tengo que hacer acá. ¡Ah! ¡Cómo me odio este juego! Dios. No me va a dejar salir. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. Este es mi barco, este es el coso y este es el tipo. ¿Qué más tengo que hacer acá? No entiendo. No entiendo, la verdad. No lo estaría entendiendo. Ah. I gave you clear instructions, did I not? Ah. Su hijo desapareció en el puerto tras realizar la expedición en el mar. No creo que sea posible. The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sown. Now get out.
Sí. Never trust a tourist advertisement. Se pone farruco, Lo que estoy dando lástima de este juego, I gave you clear instructions, did I not? I've said everything I know. No sé cómo encontrar al hijo de este loco. Si no tengo ninguna salida acá. Oh, mierda hago. De hoy. Where's your Oberon, huh, Titania? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? ¿Qué hay algo raro con este barco? Marca otra cosa para acá, pero no sé bien dónde. El barco, ahora que estaba yo, what the fuck? No sube por acá, imagino. What the fuck? Se me cuela. Ahora marca acá algo. ¿Sube esto? No estamos seguros. ¿Sube la escalera esto? Now get out. No entiendo. Oh, Dios. ¿Salto de acá? No. No, para agua. No. Se perdió 150 sanguijuelas. Dale, como llego. Me muero antes. Es increíble. No sé qué mierda hacerlo.
Es el bote que yo estaba. No sé si es que está bugueado esto. Y lo más seguro es que tengo bugueado el cerebro yo. Soy medio mongólico, pero... Never trust a tourist no advertisement. encuentro cómo, qué mierda toca hacer, boludo. Pólvora y dos muelles. No deja pasar este loco tampoco. Hey, knock it off. No, es que para allá está eso nomás. Y acá me marca esto, pero... no sé por qué lo marca... Caronte, reunidas todas las pruebas. Reunidas todas las pruebas. Casa de los pescadores. Ah, pará, a ver. ¿Dónde está? ¿Tengo que reunir pruebas en la casa de los pescadores? Eso no lo había visto yo. No, no hay nada. Arriba. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Let's see what you find, newcomer. Dale, pedazo de pelotudo. Hello? Hey, can you hear me? Oh my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... okay. My head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. That sounds familiar. Apenas entro y lo primero que veo, te estás punteando un hombre. Ni en los juegos ocultas tu sexualidad. Ni no, ¿por qué vamos a ocultar lo que sentimos? Por favor. Es una locura eso. ¿Qué te iba a decir? Estoy sufriendo de una manera con esto que... me estoy sangrando. Pero bueno, no sé si ya en un rato, por lo menos probar esto un poquito, y ya en un rato no sé si querés jugar unos Valorant. Si te pinta, avísame, escribime ahí y decime. Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was add or starve. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. K is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. K be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton.
Lucky rascal missed everything, and I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. May have mercy on his soul. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, Detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, okay, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Isa. Ya arrancó la cosa. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Ojo de la mente. Prema, negri, grena, gebhal, nugulena haften. Tranqui. Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. So that's what an Innsmouther looks like. ¿Qué es esto? What's happening? Viva, foto. Foto. No entiendo nada. Take this, ape face. Ah, cada parte de la casa es como una escena. Algo así. No sé cómo. No entiendo mucho esto, ¿qué onda? Oh, no entiendo un carajo. ¿Qué onda? No puedo salir de este modo, además. Esa... Tengo pelea y todo. Con la I se pega, Pero no sé cómo salir de esto. ¡Ayúdame, Dios! ¿Cómo salgo de esto? Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Yeah, run! Yeah, run!
Ah. Take this, ape face. Sí. Tengo que tocar estos puntos. What's happening? No entiendo bien esto. Ay, Dios, ¿qué es esto? Está rarísimo esto. What's happening? Qué raro este juego. Esto no. No entiendo cómo salir de ese modo. Ojo de la mente, retrocognición. Ah, pará. Tengo que marcar las escenas en orden cronológico. What's happening? Take this, ape face. Yeah, run! Pues. Yeah, run! Take this, ape face. What's happening? Está mal. ¡Ah! No, primero sería esta entonces. Take this, ape face. Yeah, run! When Albert Throgmorton Ahora sí. woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. My head. I still hear those voices. Ahí va. Bueno, Richard, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la cosa? Let's see what you find, newcomer. My head. I still hear those voices. ¿Está completo esto? Está. Tendría que ir a hablar con el loco ahora. Vale, pues. I gave you clear. ¡Ay, qué me falta, Dios! Fa, boludo, dificilísimo. Imagínate, toca andar leyendo todo. No entiendo un carajo. Fa, no estoy. Cada cosa que estoy haciendo es una tortura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es esto, boludo? Tengo que abrir eso del Palacio de la Mente. ¿Cómo es? No, esto no es. A ver, ¿cómo era? Palacio. Ah. Acá.
Ah, Dios. Está por dar una CB, boludo. Está por dar algo, te juro. La puta madre que me parió. Ah, boludo, no entiendo ni verga, estoy entendiendo, boludo. A ver. Combinar. No, 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 no. Ah, no, me está por dar algo, la verdad. No entiendo ni mierda. I gave you clear instructions. Este hijo de puta que... Did I not? I gave you clear instructions, did I not? ¿Cómo las combino si no me deja? ¡Dios! ¡Ah! Atacó a los pescadores. Está, perfecto. Está. No sé qué más tengo que hacer, boludo. Bueno. No, la verdad que no. No tengo idea de cómo combinar las pistas, la verdad. Está, algo regresó inestable. Ahí va, no. Vale. Uf.
I gave you clear instructions. Ah, loco, para, la puta que te parió. Did I not? ¿Me falta más? The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Es un asco, mira esta pared, bro. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Ya fue y le pigió la casa de uno. Así de uno, Chao. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Five cards short of a full house. Y bajó ilegal. Todos presos. I'm surprised they don't have someone's portrait here. También. So that's what an Innsmouther looks like. También. Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Alegre porque había llamado luego un John de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlo gracias a mi sentido sobrenatural. ¿Eh? ¿Es esto? No, no. No, no es esto. ¿Y cuál es el sentido sobrenatural que tiene este? There was a fierce fight here, but someone tried to flee. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Dios. Ah, mira. Casquillo de bala. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots.
Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. There's something in the pocket. Lewis, por favor, dame una semana más. Sé que te debo, pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo. Aún no tengo provisiones suficientes como para que el bar funcione con la policía paseándose por el puerto. Pero no te preocupes, he cerrado un buen trato con cierta gente y pronto debería tener una línea de provisiones. Solo una semana y te devolveré lo que te debo con interés doble. Peter. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. What? Toma. Toma, hijo de perra. Sí, para obtener más información. Sí. Está acá el hombre. ¿Es este? ¡Ah! ¿Para que me están? Me va a saltar algo acá. ¡Ah! ¡Macho de perra! Un tiro letal en plena frente. No es un accidente. Fue deliberado. This was deliberate. Acá. Asesinaron a Albert. Albert huyó cuando le hirieron. No, como esto. Oh. Bueno, querido, lo que te quería comentar ayer. Con Leoncio creemos que podemos mandar viernes y sábado de zombies en la mañana. Ahí va, golazo. Tipo a eso capaz que de las 10 podría ser genial. Porque yo meto por lo menos lunes, miércoles y viernes, trato de ir de mañana al gimnasio y si no se me corta eso y después para ir de tarde es complicado porque está lleno de gente. Pero levantándome a las 6 de la mañana y yendo a las 7 ya a eso de las 9:30, estoy en 9:30, ya tendría que estar en casa y ya me baño y estoy a las 10 por ahí. Así que tal. Disculpa, ayer se me bloqueó el celular y... ¿Para qué? Tengo que combinar las pistas estas. El dueño del bar está en deuda con Lewis. R. Pistas. Puede que Lewis quisiera muerto a Albert Tower, era peligroso. R. No entiendo mucho esto cuando me quedo en una pista sola. Puede que Lewis esté en el bar. Pero antes...
Sí, obvio, no hay problema. Gracias. Vamos yendo para el bar, gente. El bar es acá. Pero creo que entré por el otro lado. La verdad que esto es un juego, es un desafío. Es una cosa bastante nueva para mí y bueno. Hey, got a spare bullet, fella? Dijo cara. Ain't eaten in days. Dijo cara, es pariente del Leo, seguro. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah, even if I knew, I don't rat to newcomers. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart. Lo revendió el viejo. That was a good deed for the day. I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are K's punishment for us. One Piece significa una pieza. What do you say? If it bleeds, Escuché you can One kill Piece y it. decía una pieza. Keep your gun handy. O sea, You want to erase the memory? I sell a perfect cure right here. O sea, el anime One Piece, o sea, significa una pieza del nombre o nada que ver. And brave and dead. Unless you're a newcomer. Bye. Me dijo que estaba arriba. Pero antes de ir a buscarlo tengo que recargar energía, me tengo que seguir comiendo refuerzo. Mirá. Estoy metiendo Duolingo como loco. Te meto 5 sesiones por día, ¿sí? Pa. En cualquier momento, Richard, empiezo a hacer stream en inglés. What the? Get them! Oh. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Drach. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis.
focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder. Always conspiring behind our backs. Always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Se puso farruco. People here are crazy about bloodlines and tradition, reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld. The Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Dishing Light. Es la nueva, ¿cómo se llama? Es el nuevo juego de Digimon. Y la verdad que sí es totalmente alejado de tu zona de confort. No se puede poner en español. Supuestamente se dice que se puede poner en español, pero creo que es en español o subtítulos. O sea, voy a probar ahora, pero yo creo que es en español o subtítulos nada más. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. Vamos a probar. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. Le voy a preguntar por qué tiene el aspecto. Me parece siempre va a preguntar por qué tiene ese aspecto. Porque tengo miedo que se enoje. Le voy a preguntar al final, ¿viste? Porque así me responden por las dudas. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Wanna spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouthers' bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Voy a pensar. This is not exactly cut and dry. I need some time. Hago el difícil ahí. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Sí, aún me quedan pocas balas. ¿Qué decido? No sé.
No. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Pimba. Please, I told you the truth, I swear. Palacio de la mente. A ver. Asesinó a Lewis, le afectó la histeria. Puede que Lewis quisiera muerto a Albert. Lewis tenía afectación mental. Albert Torres era peligroso. Albert extendió la histeria a su alrededor. Todas las pistas del caso. Está. Ya está. Vamos a ver eso, a ver si se puede poner en español. Opciones. Juego. Subtítulos. Parece que no. Video, controles. No. Video. Está todo en ultra y se ve como la verga. O sea, los gráficos del juego son F. Y ahora que tendría que ir a hablar con el loco, ¿no? Con el padre. Vamos a ver, vamos, come on. Vamos todos allá. ¿Ya? ¿Qué mierda es, boludo? Buen día. He encontrado al asesino. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? El asesino está muerto, mentir. ¡Oh! ¡Puedo mentir! Podemos hacer de todo, boludo. Mirá, si aceptaba el soborno. Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the Lo local mandé preso, bar. papá. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thanks. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? Encontré el origen de mis visiones. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I need it to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below.
So I sent men to find out. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. Hola. She proposed the expedition. Hola, Vale, ¿cómo andás? desperately wanting to Bienvenido. find cause. No, no salió nada. Fa, pasa que tengo un problema con el stream. Yo no... Ah, entré en la cuenta de Vale. Ah, boludo, pero no sé por qué. Para un momento, a ver. Porque no me andaba mal el stream, pero estaba puesto. Alertas. Sí, estaban las puestas las alertas, pero no sé por qué no suena, boludo. ¡Ah! No sé por qué. A ver. Alertas generales. No sé bien, porque Streamlabs es diferente, ¿o? Y bueno, es la vida. Pero toca arreglarlo con Richard después, porque no sé qué onda, ¿o? No sé qué onda esto del Streamlabs, no... Hay ciertas cosas que funcan, ciertas cosas que no sé bien cómo configurarlas, boludo. Ah, mirá, no estaba seleccionado el seguir, mirá. El único que no estaba seleccionado, a ver. Creo que no sé si le das de vuelta, no sé si aparece, a ver. A ver. Fíjate a ver, no sé si dejas de seguir y lo seguís ahora, a ver si aparece. No tengo idea. A ver. Igual yo tengo otra cuenta yo de Twitch. A ver si entro y le doy seguir, a ver. A ver, voy a entrar con otra cuenta. Creo que no sé si me sigo desde la otra. A ver, segundo, gente, perdón que... Sí, por el tema de las notificaciones es complicado. ¡Ah! Me mandaron el Gmail. Correo. Pero bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Leo? ¿Cómo vas? ¿Estás trabajando, no? ¿O entras de tarde? ¿Entras de tarde hoy? ¿Sí? ¿Te gusta el estilo así? Ah, hoy tenés libre, bien. Bien. Para esto era con esta cuenta, ¿no? El viernes hago la noche. Claro, te meten el cierre y eso, ¿no? ¿A qué? ¿A qué te van a acordar de esos lentes, no? Mía. Mía. Ya hasta la red de Gmail, boludo. Ya entré a cualquiera. Ah, viste, tengo conocimiento. Por lo menos algo conozco. A ver, ahí estoy entrando al Twitch. Ahí me pasaron el código de verificación. Venga para casa. A ver si creo que pero creo que estaba. No sé si estoy siguiéndolo al mío. Creo que sí. Sí. A ver. Sí. Ahí. Pero... A ver qué onda. A ver qué onda esto. Para...
Sí, esta cuenta no. Ahora, yo tenía otra, pero no me acuerdo. No me acuerdo qué onda. ¿Cuál era? Eh... A ver. Tatara. Ya voy, gente, estoy probando, estoy arreglando unas cosas. A ver qué onda. Eh, Y bueno, gente, ¿cómo les va pareciendo el juego? ¿Qué tal les va pareciendo la pinta de esto? Yo la verdad que estoy saliendo totalmente de mi zona de confort. Pero bueno, es parte de la vida. Está acá. Oh. 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 Me vino alergia, ¿qué pasó? A ver, esto ahí. Ahora sí. A ver qué onda esto. Está, perfecto. A ver. No, ¿por qué? ¿What? ¿Qué está pasando acá? No, esto no. ¿Se enloqueció el Streamlabs? ¿Qué le pasó? Ah, están viendo, cambió. Ah, porque toqué el coso. Porque toqué el atajo, perdón. Mayo. Te da ansiedad. Le empezaba a dar una crisis de ansiedad al tipo que se pegó un corchazo. Está bien. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mirá, ahora sí, mirá. A ver si salta ahora. Ahora sí. Lo puedo arreglar. Bien ahí. Está. ¿Ahí te gustó, Leo? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Es todo lo que querías? Se me desactivó la cámara. What the fuck? A ver. Ahí, espera. Antes que nada, voy a sacarle volumen al teléfono. Ahí. Sí, ya vi que se apagó porque estaba arreglando unas cositas. Ahí está, ahora sí. Estamos listos, gente. Ahora sí. ¿Estás contento, Leo? Que suena la alerta ahora. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? ¿Estás en tu casa vos, Leo, o estás en lo de Vale? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week that Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more.
Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Estás en lo de Vale, pero ¿ella que tiene libre también hoy o entra más tarde? Igual tiene instalado el Valorant ahí. Tiene instalado el Valorant en esa PC. Porque el Mati está ready para jugar. Me está esperando a mí que estaba terminando esto nomás y... Como quien dice, primeras impresiones. Así que está. ¿Ya puedo salir del puerto? ¿Ya levantaron la cuarentena? A ver qué onda esto. Creo que sí. ¡Sí! Ya puedo salir. Pero... me contaron eso de que tenía el valor instalado, puede ser. Si tiene el valor instalado, ya el Mati está ready. Así que... ¿Quién qué? Y bueno, ya está, ya le damos. Y bueno, ya entro, ya termino acá. Estaba nada más saliendo del puerto. Ya lo guardo. Ya. Bueno, gente, vamos cortando por acá este juego. Y era corto y levanto de vuelta stream, pero con Valorant, gente. ¿Qué les parece? Una locura esto. No sé si así, contenido variado. Y después vamos a estar jugando un juego de waifus con VR porno. Bueno, Santi, ¿cómo anda el Santi? ¿Está loco? Y bueno, Santi, hay que mantener atento al público, ¿o qué? ¿Qué vamos a hacer? Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. Y bueno, Leo, ¿estás para jugar unos balos? ¿Estás ready? Never again, they say. No sé si ya guardo. Si salgo acá, puedo guardar acá, mira. Golazo. Guardadas. Leo. Space. Ahí está. No, ahí está. Atrás. Está. Perfecto. Bueno, gente. Ah, qué cagada. Mandale mecha. Que los veo por stream. Dale, bueno, fíjate a ver si funciona, ¿no? Bueno, gente, voy cortando por acá. Mati, anda entrando al Valorant nomás. Ya te llamo. Y bueno, el Leo va a probar a ver si funciona eso. Y ya está. Y listo. Are you ready? Santi, no sé si querés sumarte vos o unos Valorant. Estás bienvenido. Así que ya sabés. Ya sabés lo que se viene. Ay. Gracias, mi amor, gracias. Empecé a usar lentes porque ya la vista me le iba a comer la PC. Santi está en Estados Unidos. Sí, yo sé, boludo. ¿Qué dije? Va a tener... Ah, claro, ¿verdad? Por el ping. Y bueno,
Tomate un avión, Santi, vení para acá. Pero bueno gente, voy cerrando por acá, así queda el video cortadito y después resubido a YouTube, ya saben, el canal se llama igual, Blast and Word. Y bueno, gracias por haber entrado, por haber dado la, como quien dice, la oportunidad de disfrutar el contenido. Bueno, ahora veo que somos 6 personas adentro, se los agradezco mucho. Pero ahora ya finalizo y prendo enseguida, o sea, ya corto y arranco de vuelta, así que no se vayan, sigan acá, que ya mismo prendo y ya tengo el Valorant ahí, así que está, manténganse nomás, que ya corto nomás para que me quede el video cortado y separado. El Santi juega Ark, qué rico, pero vamos arriba, gente, vamos arriba que se puede. Finalizo y levanto enseguida. Estén prontos. No se vayan del chat. Esperen. Quédense. Quédate, Leo. Mi amor, te quiero, te extraño.